Alright, so kita continue next topic which is pollination, iaitu pendebungaan. Alright, pollination ataupun dalam bahasa Melayu pendebungaan. Itu di mana proses je lah Now we go to the page 121. Okay, page 121. First kali dia start teach you di mana dia cakap there are two types of flower. Okay, ada two types of flower kat sini. The first one is a bisexual and the next one is unisexual flower. Most flower are bisexual, alright, because they have both male and female reproductive organ in the same flower. So, kalau bisexual dia macam ni. Okay, kalau you tengok so ini adalah bisexual. Di mana apa maksud bisexual ni? Bisexual ni maksudnya male and female in the same flower. Ada di bunga yang sama. Kita tahu male is our stamen. Ini adalah male. Pistil is female. So ada di bunga yang sama. Maka this type of flower we know it as a bisexual. Okay, now we go to the next thing. Unisexual flower are incomplete, tidak lengkap, because they only have stamen or pistil. So ini adalah unisexual flower. So kita ada male flower, kita ada female flower. Alright, structure dia lebih kurang sama. Cumanya apa? Cumanya kalau male flower dia cuma ada stamen, anther and filament. Okay, kalau female flower itu pistil, dalam dia ada stigma, style, ovary, ovule. Boleh faham? Dia tak sama macam male. Kalau male ada dua saja, anther and filament. Tapi kalau female ada banyak lagi. So, now, kita pergi kepada pokok. Contoh, ini adalah contoh pokok papaya plant and corn plant. Di mana this is a unisexual flowers. You tengok, this is a male flower. This is a female flower. So, you nampak tak? Female flower lebih besar kat sini kan? Sebab apa? Sebab dalam dia kita tahu ada ovary. Okay, dia lebih besar. Then kalau macam ini pula, kalau kita tengok this one male flower, dia lebih panjang. So maksudnya ini adalah stamen. Betul tak? Dia adalah stamen. Dan maksudnya di dalamnya ada anther, it consists of anther and filament. Okay, maksudnya dekat sini lebih banyak lah. Letaknya ada stigma. Okay, now kita pergi kepada corn plant. So this is a male flower. Dia lebih panjang, dia ada anther dan juga filament. Here is female flower, lebih besar. Alright, so this is a unisexual. Now we go to the next thing which is pollination. Apa dia pollination ni? Jom kita tengok. Pollination is a process. Okay, it's a process of transferring matured pollen grain from anther to stigma. Okay, cikgu ulang, is a process. Pollination ini apa? Dia adalah proses. Proses apa? Proses transfer. Okay, proses transfer. Transfer apa? Transfer matured pollen grain. Dari siapa? Dari anther. Pergi ke siapa? Pergi ke to stigma. Nampak tak flow dia? Okay. Proses transfer mature pollen grain from anther to stigma. Okay. So now, kita tengok dekat sini dia cakap apa? The matured anther. Anther yang dah matured. Kita tahu anther tu adalah male part. Alright? Anther will burst and spread the pollen grain. Pollen grain. Apa dia pollen grain? Cikgu tulis sini ya.
Okay, pollen grain adalah bunga. Okay, Cikgu patah balik pergi dekat structure. You akan tengok dekat sini. Okay, you tengok dekat sini. Okay, dalam stamen is a male reproductive organ. So, dalam stamen ada dua kan, anther dengan filament. So, pollen grain duduk dalam anther ni. So, inside here is a pollen grain. Okay, so kita patah balik ke belakang. Now, kita tengok dekat sini. So, bila pollen grain you dah cukup matured, what happen? That anther akan burst, pecah and membebaskan pollen grain. So, cikgu lukis sikit kat sini lah. Okay, so ini adalah filament. Okay, filament. Kemudian dekat atas ni ada anther kan. So, ini ada anther. Kemudian dalam ni ada pollen grain. Dalam ni ada pollen grain. So, apabila you punya anther dah cukup matured, bila anther you dah matured, anther flower dah matured, what happen? This one will burst. Bila burst, apa berlaku? Pollen grain will be released. Alright, dia akan spread lah. So, some pollen grain yang release ni might fall on soil and some are brought by pollinating agent. Pollinating agent ni apa? Pollinating agent ni adalah ejen pendebungaan. Contoh pollinating agent, nanti kita akan masuk di bab yang lain berkaitan dengan pollinating agent. Contoh saja iaitu teacher bagi bee. Alright, kita ada bee. Okay, kita ada wind, angin. So, ini semua adalah contoh pollinating agent. So, now, apabila you punya pollen grain is carried by pollinating agent, dia akan pergi mana? Dia akan go to the stigma of the flower. Boleh faham? So, now, kita tengok pula types of pollination. Okay, types of pollination kita ada dua. Okay, kita ada dua iaitu self-pollination and cross-pollination. Dia ada tips dia nak ingat. Self-pollination dengan cross-pollination. Very simple. Kalau self-pollination ni awak kena ingat satu je. Pokok yang sama. Cross-pollination, pokok yang lain. Tapi spesies sama. Okay, kita tengok pokok yang sama. Maksudnya apa? Kalau self-pollination ni, self-pollination ni dia kata apa? Pollen grain ini self-pollination. Tulis kat sini. Okay, so self-pollination, pollen grain are transferred to stigma of another flower on the same plant. Ataupun lagi satu cara, pollen grain are transferred to the stigma of the same flower. Kita tahu, okay, ini adalah anther, dalam dia ada pollen grain. Okay, so pollen grain daripada plant, katalah ini pokok yang sama tau, flower yang berbeza. Pokok sama, same plant. Okay, cuma flower saja berbeza. So, you tengok sini, nampak? Satu pokok yang sama, cuma flower yang berbeza. So, this one, okay, anther daripada flower ni jatuh ke flower yang kedua. Maksudnya, you tengok sini, anther to pollen grain from this flower akan transfer to the stigma of this flower of the same plant. Sama juga dekat sini ya, anther from this flower transferred to the stigma to the other flower of the same plant. Ini satu contoh self-pollination. Lagi satu, dia berlaku pada bunga yang sama. Pokok yang sama, bunga yang sama. Anther daripada sini pergi kepada stigma. So now we go to the cross-pollination. Okay, I already told you that cross-pollination mesti pokok yang lain. Tapi spesies sama. Kalau bunga raya dengan bunga raya lah. Okay, tak bolehlah bunga raya dengan cempedak. Macam mana? Okay, so dia mestilah pokok yang sama, which is pokok dia lain tapi spesies yang sama. So you tengok tak, anther daripada pokok ini, katalah ini pokok A, ini pokok B kan,
Enter daripada pokok A go to pokok B go to the pokok B. A punya stigma. Ya Allah, cikgu ulang. Enter daripada pokok B akan pergi kepada stigma pokok A. Sama juga enter daripada pokok A akan pergi kepada stigma pokok B. So, kita tengok. Kalau cross pollination, dia cakap apa? Cross pollination, pollen grain are transferred to the stigma of another flower on a different plant of the same species. So, ayat biasanya sama je. Pokok lain, okey, ataupun bunga lain, bunga yang lain, tapi spesies yang sama. Bunga daripada pokok yang lain. Tambah lagi lah. Bunga daripada pokok yang lain, tapi spesies yang sama. Boleh faham? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Bye. Nanti kita masuk pollinating agent, okay?